মাথা নষ্ট করা আরেকটি ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি আপনাদের সামনে। সো বেশি কথা বাদ দিয়ে আগে ভিডিওটি দেখা যাক। মেয়েটা অনেক সুন্দর একটা ড্রেস পরেছে, অনেক অ্যাট্রাকটিভ। আশা করি ভিডিওটি আপনারা অনেক মজা পাচ্ছেন। चलो आया और कोई बेबी और कोई जल्दी जल्दी कर बेबी 100 रुपये में डायमंड्स। चलो आया जल्दी जल्दी आ जाओ व्हाट्सएप पे 100 रुपये में डायमंड 300 में फेस जिस किसी का फेस के साथ 300 में 300 का पेमेंट ले लो फेस के साथ। তো বন্ধুরা, আজকে ভিডিওটি এই পর্যন্তই। আশা করি আপনাদের ভিডিওটি ভালো লেগেছে।